A specially installed Blue Cab taxi counter was inaugurated at Manohar International Airport, Mopa, in the presence of local leaders and taxi representatives. Special thanks were extended to CM Dr. Pramod Sawant, Transport Minister, and JMR officials for supporting the initiative. आज जेन्ना आमी ऑनरेबल सीएमाकडे सगळे मेळून जेन्ना एक मेमोरंडम दिलो, जेन्ना सीएमाकडे उलोवप जाली, सीएमान आमकां बऱ्या तरेन सांगले की तुमचो जो कितें रायड आहा तुमकां मेळटलो म्हणून। तशेंच आमकां सीएमान कावंटर आमकां दिल्लो जो 6व्या नंबराचेर, जेणे करून आमी परतून एकदा एक मेमोरंडम दिलो, आमच्या भाईने दिलो, आमी दिले आमचे तरेन ब्लू कॅपाची कमिटी तरेन, आनी 1.5 म्हयन्यांनी आमकां परतून आतां ज्या जाग्यार आसलो त्या जाग्यार जसो फर्स्ट कावंटर आहा त्या फर्स्ट कावंटराक आमकां सीएमान अप्रुवल केल्ली आहा जीएमआराचे थ्रू। आयज हांव ऑनरेबल सीएमा कडेन सगळ्या भुरग्यांच्या वतीन थँक्स म्हणूंक करता की आयज बऱ्या पैकी इनिशिएटीव घेवन बरे पैकी कामगिरी पाडलेली आहा। तशेंच आमच्या प्रवीण भाईचे हांव सगळ्या भुरग्यांच्या वतीन थँक्स म्हणूंक करता, कित्याक की तेणी ज्या टायमार आमकां ब्लू कॅपाक जो सपोर्ट जावो आसलो त्या टायमार तेणी हेल्प केलो। तशेंच आमच्या तामणकर भाईनूय खूबशे आमकां जे कितें डॉक्युमेंट जे ब्लू कॅपाक जे कितें करपाक जाय ते सगळे हेल्प केल्ले आहा। तशेंच आमचे पंच म्हणनाका, सरपंच म्हणनाका, सगळ्यांनी आयज आमकां बऱ्या पैकी पाठिंबो दिल्लो आहा। हांव सगळ्यांचे मना काळजांतल्यान सगळ्या भुरग्यांच्या वतीन देव बरें करूं म्हणटा। फुडें आमचो परत एक लढाई आसतली आमकां की जे कितें भायले पळय हांगासर ते बंद जावन आनीक जे म्हणजे सदांच आरोप जाताले मोपा एअरपोर्ट येयल्या उपरांत की हांगासर स्थानिकांक काय नोकऱ्यो मेळोंक ना आनी काय मेळोंक ना, तितून वचना, जमनीचे पयशे मेळोंक ना, तितून चड वचनासतना सांगपाक सोदता कितें टॅक्सीचो जो विशय घेतलेलो आमी तेका बऱ्या पैकी यश मेळटा आनी फुडें वाटचाल करतना जे कितें आहा ते स्थानीक आमचे भुरगे जे आहा बेकार तांकांच ते मेळचे आनी परत एकदा शेवटी हांव आमचे गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री हांच्यांनी वेळोवेळी नोटिफिकेशनां बदलपाची जाय किंवा वाहतूक खात्याचे अधिकारी आहा तांकां आदेश दिवपाचो जाय। ही सगळी टायम टू टायम एंटरटेन करून सगळी मदत जी केल्ली आहा। आयज आमी सगळ्यांकूच जॉब दिवंक शकचे ना, ताका लागून हे तेंच्यांनी स्वताच्या पांयार गाडयो घेतलेल्यो आसात, आमचे लोन घेवन घेतलेले आसात। तशेंच भुरग्यांनी बेकार आहा जाल्यार तेंच्यांनी एक कामाक फुडें सरचें आनी जे आयज आमच्या कावंटरा आमचे हांगासर कावंटरूय खूब आसात जे आयज आमकां त्या कावंटराक आमच्या पेडण्याच्योच गाडयो हाडच्यो अशें म्हाजो हें आहा आनी आसतल्योय बी। आनी जे आयज आमच्या मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट जो आयज आमकां पेडण्याक लागून बऱ्यान बरो मेळला, तशेंच हांव सांगूंक सोदतां जे आयज आमचे भाव हांगासर टॅक्सीवाले हांगासर लोकांक ट्युरिजमाक बऱ्यान बरी सर्वीस दितले, ताका लागून तेंच्यांनी जी डिसिप्लीन आहा ती पाळची। डिसिप्लीन मोपा एअरपोर्टार कित्याक हांगासून डिसिप्लीन स्टार्ट जाता जेन्ना कस्टमर येयलो काय पयलो तो आमच्या टॅक्सीवाल्यांक ड्रायव्हरांक मेळटा, ताका लागून तेंच्यांनी बरी डिसिप्लीन पाळ्ळी जाल्यार आमचें ट्युरिजम बरें आनीक फुडें बरें चलोंक शकता। ताका लागून हांव सगळ्यांक तांकां कॉंग्रॅच्युलेशन करता।